Mä tojan ponten suvalteen, että автоматтен руки вверх кабелалама. Шке микрофоне mulla вот. Да вот. Tuosta Bessenklan jamdlaltat, poka yhdysaiset, poka tiidettirlaat, tyrvetsialtaat, tai vietestä. Tiidettirlaat, amma ertak jamdulan pustupadlas, только kalasest вот. Ande ilserta вот. Arnyasta sömkeşula, sömkeşistä biskesi terten kaya. Шумат кеше тоон шуеш. Шумат кеше вет калакышты манат. Кумпайрем кеше. Кинд мом мел нам пыштат. Мошаш пурат, а кумшыжы могала. А? То, что еңім ұштат, тайжы мом шоналтышта сразу. Вот. Мы атынды ватеттені мелнатым ат көшна кошна мошаш кетат пуршна. То, что еңетім ат уштен шындышна. Батем манеш мыйты мом пышты воктекем, тый манеш дьятты касемсо тракторга крапитлет манеш. Тый манеш бош мошко диванышка, мы манеш мошко спальнышкет. Ынде пурем бознам, а кенеш дүйт, пычкемыш бедачот, нима огешкой. Буйымбалны малмо дыр-дыр-дыр шоктада. Окна малмо удыркала, окнаш конжалат, болгыдыгын коешілі удыркала, ок удыркала. А тунам сотовый телефоны туке мы сразу шоналтышым, может, батем декик таге тонман. А теге туда раз тюкалтаган мы да кумылем шона, а теге удрали, значит, и ну условное значение вот. И вот, ялтем опять буйымбалны дыр-дыр-дыр, окна малмо удыркала. Батем манам, батем, алымы манам имбалны шоңештылеш, пörtkайык алымы манеш. Манаш, кузе пörtkайык шоңештылын сеңа пычкемышты, и кузе пörтышты пура вообще. Пörtkайык манеш вообще пычкемышты ок шоңешты. И вот, опять киалтем. Батем манам точно алымы имбалны. Дыр-дыр-дыр шоктада, окнам удыркала. Түйгөлектен тамак етімат шупшын пуршым, онде пурешин нам пörтышко опять. Батем манеш моот мала. А манам бу имбалны алымы шоңештылеш. Ну, манеш, батым этлаш эрлавынжиктем шоңештылешым, ташыжы кузе гына четем. Молоды зелено вет, может, батын одялдемак шонжалнымыл да тутлангын белыман шонемынде. Вот. Анде опять. Киалтем буйымбалны дыр-дыр-дыр шокна, окнам удыркала. Анде кынелшинам, анде манам шонемынде полшынематлан шота. Момышташ, стулым шиктешінжінам да шинжалтемынде. Кунам кышалаттык вет отмутум, иктам мога юзгарым кышалат отму, а кунам от кышал туды раз и шинжатлан перна. Нде тулетым чиктеш ынденам, ындалам ынде шем калтак алма кешалта батарей шенгелна. Налем да мой моден колтепым киттен от колты веттум. Мари, может, ялсты эртак на все случаи жизни, мо, конга сангашты конгавалны пукомлят, тунденет ынде. Кунам Мари тоже дюн толештык, батшаш тунден тоже почкалтат. Рушаш скалкаден, а Маришашын скалкай тука. Вот. Ынде тудетым налем да кроп колтем пушым, онжалем летущий мышь. И вот тенамшкеже, батем манам, батем, онже коня летущий мышым кучина. Пёртышты муга летущий мышь линсенга манеш. Если летущий мышь токлиган, мы манеш эрлатлаш, онжиктем летущий мышь. Ятан да тенам доказательство, что не бети доказательство мало уже кушиман. Киттен шара киттен от куши ягажга. И кидышка перчаткам шишим да, анда куш пыштем. Не кушкат пышташ вам то, что анда холодильникаш пыштем, так друг бата бюдум дюмир шуктаган. Холодильник это пошаш, то что летущий мышь. И оп морок. И потенка кебара тутлан искусственное дыхание замышташ тингалешма. Анда вот. Куш пыштем. Воктек пышташ ягажга. А конга сангашка кушты спичкетен пыштат, туш пыштенам ынде киялтем. Малашатом тош друг бата тӱгылектеш пырсым пуртаман. А мынь пырсыжым луктын колтенам. Ынде эрет шу, ынде батем ман бет Семеновкышкет наҥгам дек мый ынде пайрем вургеметымат чиен шынденам. Спальнышкет мишым да ик кидышкемже перчаткым чиенам, летущий мышетым кучашлан. А то йыгыжге чарагиттен песышкыже чиен омыл. Пуренам ынде спальнышкы, шкежат мым манеш К-700 тракторга храпитлет. Шкеже дизель трактор нарчут гына ок керт, но белорус тракторым храпитлымыжден чактара точно. Вот. Батем манам, батем кынел мане. Ман жогым кылдалдан кынелеш ынде. Ынде кынел шинже. А мо манеш, ик кидыштетше перчатка уло манеш, весыште жуке.
Ты манам бетінде ольшы Семенов күшкетніңға тик кидістем же перчаткулу манам бік. Ты бет Семенов күшкетніңға кеңе шоқсын кәшіні кидістем перчаткулу, авесісті жука. Теге манам Семенов күшкетніңға тік за своих примут кодат манам тушты. А кок кидішкізге перчаткізім чемдік манам. Друг тушты мы могут налмам. И вот кидіштетші маманеш. А кидіштем же сюрприз манам. Онжыкты аманеш. Онжыктышым мы тутлан летуші мыш едім да. Ти мылам сюрприз огыл манеш, ти тылаш сюрприз. Ти сюрприз ет оклилган, майтам Семенов кишташының гамел манеш. Тау.